Let's look at this example to make you more understand. The cumulative distribution function capital F of x of a discrete random variable x is shown as below. Find the probability distribution function of x. So, nak cari probability distribution function ataupun small f of x. So, kita guna table dulu dan baru kita akan guna piecewise function. Jadi, so this is my f of x. Dan kita tahu daripada cumulative nak pergi ke probability, kita kena tolak dia. So, means that 0.2 minus dengan 0. So, dia akan jadi 0.2. Dan untuk dapatkan di sini, 0.32 minus dengan 0.2. So, kita dapat sini adalah 0.12. Kemudian nak dapatkan ini, 0.67 minus dengan 0.32. So, kita dapat sini 0.35. Nak dapatkan ini, 0.9 minus dengan 0.67. So, kita dapat sini adalah 0.23. Nak dapatkan ini, kita kena 1 minus 0.9. So, kita dapat sini adalah 0.1. Then, kita membuat dalam piecewise function. So, f of x is equals to 0.2 bila x sama dengan 1, 0.12 bila x sama dengan 2, 0.35 bila x sama dengan 3, 0.23 bila x sama dengan 4, 0.1 bila x sama dengan 5. Then, kita nak cari probability. Okay, so nak cari probability ini, kita boleh guna dua cara. Either kita guna probability ataupun kita guna cumulative. Sekarang saya akan ajar dua-dua. So, macam mana nak cari probability menggunakan cumulative? Okay, for A ni, dia nak cari probability of x equals to 3. So, untuk ini, kalau nak guna cumulative, okay, katakanlah saya nak 3, exact 3. So, kita tahu cumulative adalah probability of x less than or equals to x. So, means that, kalau saya nak guna, dia akan jadi PS less than or equals to 3, di mana dia akan cover untuk saya 3, 2, 1, dan so on. Okay, so saya tak nak probability tu sebab saya nak probability x equals to 3 sahaja. Sebab itulah saya kena minuskan dengan probability of x less than or equals to 2. Okay, kenapa? Sebab probability of x less than or equals to 2, dia cover 2, x equals to 1 and so on. So, dia boleh buang lah ini yang kita tak nak ni. So, kita akan dapat exact 3. So, for A, saya nak probability of x equals to 3 is actually probability of x less than or equals to 3 minus probability of x less than or equals to 2, which is f of 3 minus f of 2, which is 0.67 minus 0.32, which is 0.35. So, kalau kita nak guna probability pula, kita akan tengok pada f kecil ni. So, mana yang probability dia x equals to 3. So, kita nampak memang fx dia adalah 0.35. So, probability of x equals to 3 adalah 0.35. Kemudian B. Untuk B, saya nak cari probability of x greater than 2. So, untuk ini, kalau kita nak guna cumulative, so let's say this is 2. So, ini adalah kawasan yang greater than 2. So, untuk greater than 2, maksudnya saya nak 3, 4, 5 dan so on. Okay, so saya tahu nak guna cumulative kena less than or equal. So, means that dekat sini saya kena buat 1, which is 1, minuskan dengan probability of x less than or equals to 2. Sebab bila saya ambil total probability 1, dia akan cover everything daripada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so saya tak nak 1, 2 tu. Saya kena buang dia. Sebab itulah total probability 1, tolakkan dengan probability of x less than or equals to 2, barulah saya akan dapat probability 3, 4 and 5. Okay, so ni akan jadi 1 minus probability of x less than or equals to 2. Ataupun 1 minus f of 2, which is 1 minus 0.32 equals to 0.68. Kalau saya nak guna probability. So, kalau saya nak guna probability of x greater than 2, sebenarnya saya nak px equals to 3, px equals to 4, px equals to 5. So, saya carilah px equals to 3, nilai dia berapa? 0.35. PS equals to 4, nilai dia 0.23. PS equals to 5, nilai dia 0.1. Dan saya total upkan semua. So, saya dapat kat sini adalah 0.68. Cara guna cumulative, ini adalah cara guna probability. Kemudian C. Untuk nak cari probability di antara 2 dan 4 inclusively. So, kalau kita guna cumulative, so let's say saya nak 2, saya nak 4.
2 dan 4 ni saya nak. Which is saya nak 2, 3, 4 lah. So this is my kawasan yang saya nak. So apa yang kita buat? Kita tahu kita kena guna cumulative probability of X less than or equals to 2. Which is dia akan cover 4, 3, 2, 1, 0. So saya tak nak 1 dan 0 itu. So sebab itulah saya kena tolak dengan probability of X less than or equals to 1. Sebab probability of X less than or equals to 1 dia akan cover 1 and 0. Okay. So untuk C, saya nak cari probability of X between 2 and 4 inclusively. So, means that saya nak probability of X less than or equals to 4 minus probability of X less than or equals to 1. Okay, so ni adalah F of 4 minus F of 1. So, F of 4 adalah 0.9, F of 1 adalah 0.2. So, kita dapat sini 0.7. So, kalau kita nak guna probability pula, okay, kalau kita nak guna probability, actually kita nak probability of X equals to 2, probability of X equals to 3, probability of X equals to 4. So, probability of X equals to 2 adalah 0.12, X equals to 3 adalah 0.35, X equals to 4 adalah 0.23. So, total up semua, so kita akan dapat 0.7. Kemudian, untuk cari median. So, median mesti kena ingat F of M dia adalah sama dengan 0.5. Maksudnya, median ni kita cari apabila probability dia adalah half. Okay. So, kita fokus dekat cumulative yang manakah dia ada 0.5 probability dia. Which is pada X equals to 3. So, means that median kita adalah at X equals to